Välkomna till en ny reaktionsvideo här på kanalen. Tack så jättemycket för supporten på gårdagens video. Thumbnailen, det var lite som det var. Jag försökte faktiskt blurra det där så gott det gick. Med många kommentarer på thumbnailen och sånt där. Men har ni missat videon, gå in och kolla på den. Den är supernice. Den är typ min bäst visade video. Eller så här, den har gått bäst utav mina typ 10 senaste videoklipp eller något sånt där. Helt fantastiskt. Fin jäkla support från er. Hoppas att supporten fortfarande kommer vara kvar där. För idag ska vi kolla på något som inte har med sport att göra. Idag ska vi kolla på de 15 farligaste ställen på hela jorden. Heter i alla fall 15 most dangerous places on earth. Videon är 17 minuter lång, så vi kommer sitta här och snacka säkert i 20 minuter. Så ni får ta och hämta vatten, dricka någonting eller någonting att käka på. Jag vet inte när ni ser den. Jag lägger upp mina videos på kvällen, så det kanske precis käka kvällsmat eller någonting. Jag vet inte, men vi ska ta och kika på det i alla fall. Tycker att det är kul, lämna en like. Se till att prenumerera också om du är ny inne på kanalen. Och sen kan du gå in och kolla på mina gamla videos som jag har lagt upp också. För det är reaktionsvideos, så det behöver inte vara aktuellt för att du ska kolla på videoklippen. Utan du kan kolla in om allting gammalt, för att vi har väldigt mycket reaktionsvideos vi har reagerat på tidigare. Så det är bara in och kika på det. Men vi är inne på en top 5. Så jag har aldrig varit inne på den här kanalen, tror jag. Det är många som heter top 5. Så jag sökte på World's Most Dangerous. Tänkte så här, vad kan komma upp? Ja, men då kom det här upp. Nästan 4 miljoner views. Videon har varit ute i snart ett år. Och jag tänker att vi kan ta och kolla på den här. Så jag är taggad. Jag tycker sånt här är jäkligt intressant att kolla på alltså. Och jag hoppas att ni tycker att det är intressant också att kolla på. För då är det så här, jag tycker det är kul, ni tycker det är kul. Jag tycker att det är kul tillsammans. Nu kör vi. Lite lågt, eller? Ljudet är inte igång. Nu är ljudet igång, sorry. Vi tar och sänker lite till. Så, okej. Top 5s. De heter top 5, men det är 15 stycken platser. 15. Snake Island, Brazil. 93 Jag miles hatar away from ormar Sao och spindlar och allt sånt Paulo där. lies a land that is Och kryp considered to överlag. be the most dangerous place on earth. Ilha de Queimada Grande, or Snake Island, is an island where no human is allowed to step foot on. Jag tänkte säga, vem fan vill åka till en ö där då? With highly venomous and deadly golden lancehead snakes slithering around the land, fy fan. there is no safe quarter on the island. Last known human inhabitants date back to the 1920s. Legend says the last fisherman who strayed too close to the island shore was discovered on his boat days later, lifeless in his own pool of blood. Number 14. Sinabung Volcano, Indonesia. Mount Sinabung is arguably one of the most dangerous places on Earth. In 2010, after 400 years in dormancy, Sinabung Volcano awoke and spewed hot gas, ash and rocks into the Indonesian land. Jävlar, vulkanen lyckades vakna och det är så här, shit. Det där är läskigt med vulkaner. Jag vet att många länder har ju det i närheten. Island har ju väldigt mycket sånt där. Och vissa vulkaner är ju inte aktiva, men den blev aktiv 2010 alltså. Thousands were harmed and at least 15 people were killed. Sinabung Oj, 15 personer dog. Volcano on level 4 alerts and completely off limits to any climbers. In 2019, another eruption caused havoc across the local 2019 också. Captured footage shows how ash and smoke shot 23,000 feet into the air and coated the land in debris. Fattar ni hur sjukt det där är, eller? Bermuda Triangle. Den har jag hört. Bermuda Triangle. One of the world's most famous mysteries is the infamous Bermuda Triangle. The Devil's Triangle is bounded by Miami, Bermuda, and Puerto Rico, and is the place where ships, planes, and people mysteriously disappear. Giant airplanes and boats have vanished without ever radioing for distress messages. Some theories say that powerful rogue waves that reach up to 100 feet destroy all evidence. Och jag sa det, så många båtar har liksom mystiskt försvunnit här borta. Och nu försöker de förklara vad folk tror att det händer. Of a ship or plane, and are the cause of sudden disappearances. No matter what the reasons may be, the Bermuda Triangle is the world's most supernatural and paranormal place. Det där är skumt, väldigt skumt. Ingen har liksom svar på grejerna. Tanzania, okej. Lake Natron is a notorious place on Earth where all living creatures die from simple contact, and where birds suddenly turn into stones and statues. What? Not only is the lake extremely alkaline, but this supernatural place in Tanzania can reach dangerously high temperatures as well. And while the glass-looking and reflective lake tricks birds into flying straight into water, it's the climate that turns these creatures into stones. During dry seasons, when the water recedes, the birds desiccate and turn into stone-like statues. Vad sjukt. Pictures speak for themselves. Ja, jäklar. Vad sjukt. Number 11, Death Valley, California. Kalifornien. Death Valley is a very apt name for this Californian desert. With the highest temperature ever recorded in history, Death Valley's degrees vary from 134 degrees Fahrenheit at dawn
to -10 degrees Fahrenheit at night. Oj, jävlar, det är varmt som inåt bomben om dagen och sen på nätterna så är det hur kallt som helst, eller? 82 feet below sea level, Death Valley is the lowest point in North America. Without any water, the hottest place on Earth can kill a human within 14 hours. The mysterious desert has rocks that move across the ground and sand that sings. Worth a quick trip and adventure, but make sure to drink your water. Jävlar, det är hur varmt som helst där alltså. Shit. Number 10. Danakil Desert, Eritrea. Eritrea, jag vet inte vart det är någonstans. Hell on Earth and the world's most inhospitable place are nicknames rightfully given to the Danakil Desert in Eritrea. If these nicknames weren't enough to paint a picture of how dangerous this place truly is, let's dig a little deeper. Fy fan, vilket vatten. Sun favors one place on Earth, and that place sits in Eritrea, Africa. Located in northeast Ethiopia, it's the land the Afar people call home, Danakil Desert. With an average year-round temperature of 95 degrees Fahrenheit, this African desert is one of the hottest scorching places on Earth. But the dry and hot weather aren't the only features of this astounding place. Okej, det är så här extremt varmt också, men nu säger ni att det inte bara att det är varmt utan jag ska berätta. Across hundreds of miles stands the Danakil Depression, a place where 3 tectonic plates join and create the depression. As small volcanoes dominate the Rift Valley, the floor is mostly made of basaltic lava. Its flaming hot lava can be captured at night when the flaming magma displays a dangerously beautiful scene. Det där är ju coolt, men det är ju läskigt. Valley of Death, Russia. Ryssland. You might think the Valley of Death is an over-exaggeration or a tad bit too dramatic. But once you hear about this supernatural place, you'll see why this name is very fitting and apt. Located in eastern Russia is a place that is called an animal graveyard. Many puzzling head-scratching and backstories and origins. This valley remains to be an unsolved mystery. Många djur som dött alltså. Hunters stumbled upon the bizarre land in the 1930s. Upon climbing up the Kipnich volcano, they saw land with också no grass. Vulkaner. Det är hur många vulkaner som helst. Vi har en jävla tur att vi bor i Sverige alltså. Verkligen, när det kommer till vulkaner och så här extrem hetta och grejer. Så här, vi är vana med kalla vintrar, varma somrar liksom. Och andra länder liksom vana med bara ha värmen så här pang, pang, pang. Vi ska vara glada. Det ska vi. Det är helt stört det här alltså. Vi är inte ens topp 5 än liksom. The explorers soon started to feel dizzy and decided to flee the area. As rumors of the mysterious land spread, many tried to finally solve the puzzle and come back with proper answers. Just like animals, around 80 human lives were taken by the supernatural valley. Scientists have deduced that the lethality of the land is due to high concentrations of poisonous gases that arise from the volcano. Okej, det är alltså giftig gas som kommer från vulkanerna, säger många, vad ska man säga, scientists, vad heter det? Det forskare som gör att folk har dött som har försökt åka dit och försöka ta reda på vad som hänt liksom. Det är alltså giftig gas och grejer från vulkanen. Hydrogen sulfide, carbon dioxide and sulfur dioxide kill living creatures within minutes, whilst also preserving dead animals' bodies for years. As the deadly gases accumulate throughout the animals' bodies, it prevents the bacteria responsible for decomposition to complete its action. That's why animal bodies were seen scattered around the land. As one might expect, the Valley of Death is closed for visitors. The only way to sneak a peek of the land is through a helicopter tour, which costs a hefty $700. Okej. 7000 spänn för att kunna se det här. Men man kan bara komma dit med helikopter. Ja, men du, vi subscribe om vi gillar den här videon efteråt. Okej. Bolivien. Number 8. Medida National Park, Bolivia. At first glance, jävlar vad gräs, eller grässkog. Straight out of a fairy tale. But this picturesque park is extremely dangerous in real life. Manditi National Park, located in Bolivia, is the home to the most poisonous and venomous fauna in the world. A simple touch, cut, or a wound can become infected with tropical parasites. Oj, det där vattnet. Hoppas ni förstod alltså. Men bara något sår eller någonting så kan du få världens infektion om du bara nuddar vattnet liksom. That cause dizziness and even death. And while this land is undoubtedly very dangerous, jag har sett kryp, jag hatar kryp. It doesn't stop tourists and travelers from making a quick trip down to the Medida National Park. The mesmerizing Bolivian park is home to some of the most majestic creatures known to man. From Amen, jag vill inte se sånt här för fan. Det är bara myror, men det är hur mycket som helst. From jaguars, otters to crested eagles and hummingbirds. The park has over 1100 different animal and bird species. 1100 olika djur och varelser. We must always remember that this gorgeous and green park houses some of the most toxic and poisonous fauna in the world.
Extremely deadly parasites await as a cut or wound is detected on a human. And when the perfect time arises, it hits the immune system and causes sudden death. Medda National Park, as breathtaking and beautiful as it may be, is known for its venomous spiders, snakes, and poisonous plants. So, if you're thinking about visiting this exotic land, Vi ska inte kolla på den här videon. Jag hatar kryp och grejer. make sure you stay safe and follow the guide route. Ni som kollar på den här videon, hatar ni också sånt där? Alltså det går inte att kolla på. Carefully. Number 7. Bikini Atoll, Marshall Island. Marshall What Island. may look like a stunning coral beach is the result of years of high radiation experiments. Bikini Atoll, Marshall Island, located in the boundless Pacific, has gained a reputation for being the go-to nuclear test site. De har testat atombomber och grejer. And atomic bomb testing. This gorgeous island has experienced more than any other land on Earth. While the ocean life may seem unharmed and peaceful, in reality, the beautiful atoll has gone through irreparable damage throughout the decade. Bikini Atoll held the world's first underwater atomic explosion in 1946. Wow. But its radiation exposure has only gotten greater. Okej, det var undervatten atombomb som de testade och då blev alltså så här, vad heter det? Jag har jättesvårt tydligen att översätta till svenska, men ja. Det atombomben släpper ut i alla fall är väldigt giftigt och grejer. Då har det alltså nått den här ön eller vad det är och det är fortfarande lite giftigt och sånt där. Inte bara lite. Extremely dangerous radioactive water is the result of decade-long radioactive contamination. The altered ocean was so powerful in charge it sank 9 ships and vad sjukt det där är alltså. those who got near to the Det är helt stört! Now, after years of harmful events, Bikini Atoll, Marshall Island is open to tourists. Only a small chunk of the island's area is open to the public. No human is allowed to bathe and visit the polluted beaches. While this island may look like a... Okej, en del utav ön är fortfarande man kan fortfarande bo där och turister får komma dit och grejer, men man får inte bada vid vissa stränder och sånt där. Vilket man förstår. Heavenly vacation spot, don't be fooled. It's much more dangerous than you can possibly imagine. Number 6. Nika Crystal Cave, Mexico. Crystal Cave, vad coolt. Nika Crystal Cave in Mexico is so mysterious and unexplored that National Geographic shot an hour-long documentary showcasing the dangers and wonders of the Crystal Cave. Det är så spetsigt, man kan ramla eller vadå? Exploration trip as they visited Nika's mountain's infamous cave. Located in the Chihuahuan Desert, this mountain is home to the biggest crystals in the world. As hot magma lurks below the cave, this Mexican destination is a heat stroke accident waiting to happen. The 3 scientists sent for an impossible mission had different goals in mind. Their main objective was to collect the crystal samples and to later observe them. There are these crystals the size of redwood trees. You stand there with your mouth wide open, said Chris McKay, a planetary scientist. Exciting and life-changing as this adventure might have been, one must remember that as soon as a person walks into the cave, their body starts to die. With incredibly high temperatures and... Hallå, yes. Så direkt när man går in där så börjar kroppen smått så här dö ut liksom. Det tar väldigt lång tid såklart, men det är tydligen väldigt, väldigt varmt och han sa någonting om att det var magma under alla kristaller och grejer och sånt där. Eller vad fan det var. An unbearable humidity. The only way to approach such a cave was by using protective suits. But even with the appropriate attire, the scientists only have about a half hour to collect their samples. Okej, en halvtimme. George Coraunas, a well-known adventurer and documentary expert, was given the green light to spend only 1 day at the notorious Crystal Cave. It took the explorer 2 years to finally get the permission needed. But according to the Daredevil, it was worth the wait. It looks like Superman's Fortress of Solitude, says George. As far as the hot temperature goes, even George vouched for the cave's unbearable heat, commenting, "As soon as you walk in, you start to die." Number 5. Sjukt. Indonesien. En till vulkan. Mesmerizing blue lava-like rivers of light might seem like a futuristic movie Åh jävlar vad sjukt. In reality, it's extremely poisonous Kawa Ijen Lake. Det är jättegiftigt, men jävlar vad coolt det var. Fan vad coolt. And at night, Så jävla coolt. flames can be seen rolling down the mountainsides. The absolutely jaw-dropping lake is full of hydrochloric acid, which is more corrosive than battery acid. The hydrogen chloride gas spewing from the volcano collides with sulfur-containing gases and creates a powerful chemical that is unimaginably corrosive. The Greek-Canadian explorer George Coraunas once again had the opportunity to explore one of the world's most dangerous places. Det är samma The snubbe. adventurer took a small rubber boat out into the acid lake to measure its acidity. It's just a toxic lake of sulfuric acid. What could possibly go wrong?
The pH of the water was measured to be as low as 0.13. But even though this volcano and lake are clearly dangerous and deadly to humans, miners still risk their lives to collect the accumulated sulfur. Jävlar. George had watched these miners hard at work and recalls how the only protection they had was a wet rag stuffed into their mouth. The sulfur dioxide gas would still leak through and dissolve away their front teeth. Beautiful as it may seem, the Kawaijin volcano and lake is one of the most dangerous places on Earth. Ja jävlar, man vill inte snubbla eller ta felsteg där alltså. Mount Washington, New Hampshire, United States. Jaha. It's a widely known fact that Mount Everest is not only the tallest mountain in the world, but is also the most dangerous mountain on Earth. Ja. And while no other great summit can come close to the incredible height and perplexity of Mount Everest, Fattar du hur stort det där är? there's another Hook mountain där. in the world that holds a substantial title, known as the most dangerous small mountain in the world. Mount Washington in New Hampshire is any hiker's worst nightmare. But what exactly makes this peak so hazardous? It's clearly not the height, but the wind. Vinden där uppe är helt sjukt tydligen. Inte Mount Everest, det här är någon mindre mindre berg. 1934, the highest ever wind velocity of 231 miles per hour was recorded on Mount Washington. Even at wind speeds of 60 miles per hour, hiking becomes nearly impossible. Powerful blowing winds and cold weather combine to intensify hypothermia. Freezing temperatures that drop to -40 Fahrenheit and continuous heavy snowfalls make Mount Washington a truly dangerous place to visit. Jävlar. Daredevil hikers who see this mountain as a beatable obstacle do heavy research before starting their unforgettable journey. Meticulous calculations have to be made in order to begin the adventure with appropriate weather. With over 150 recorded fatalities since 1849, it's paramount to embark on such an adventure extremely prepared and organized. Number 3. Lake Nyos, Cameroon. Kamerun Atoll. The silent but deadly Lake Nyos turned out to be much more dangerous than scientists first assumed. Lake Nyos, located in Cameroon, Central Africa, seemed like an innocent, beautiful lake, surrounded by small villages. At first glance, no one could expect this quiet, blue, and picturesque lake to be more than just a pool of water. But the narrative changed on one fateful August night. In 1986, a tall fountain of water started spouting out of Lake Nyos. The fountain soon released a white cloud of gas, which grew bigger by the minute. It reached 300 feet in height and spread over the nearby villages. Residents soon started to lose consciousness and collapse on the ground. The gas turned out to be carbon dioxide. At concentrations greater than 15%, carbon dioxide can be lethal. And on that August night, more than 1,700 villagers died on the spot. 1700 personer dog tack vare den där gasen som släpptes från sjön. Det där är helt sjukt. CO2 can be kept under lakes and surrounding rocks for decades. When a volcano erupts, it emits dangerously high amounts of carbon dioxide. This compound has the ability to... Jag måste väl säga det, hans röst är jävligt skön att lyssna på, eller? Den är jävligt skön. Ja, bra jobbat. Pass through rocks and slowly dissolve in the groundwater. If this event takes place near a lake, carbon dioxide eventually saturates the water, leaving it to be extremely dangerous and hazardous. While most cases of dissolved underwater carbon dioxide overturn, reach the surface, and eventually dissolve in the atmosphere, this didn't happen to Lake Nyos. Poisonous gas remained trapped until something triggered its release and resulted in over 1,700 deaths. Number 2. Fraser Island, Australia. Australien då? Australien är ett mystiskt land, hörni. Alltså, det är så jävla mycket av Australien som är öken och giftiga djur och grejer så här. Ja. Spend a hot summer day is to pack your suitcase and head to the beach. Everyone enjoys a refreshing, entertaining time at the beach, swimming and tanning alongside your friends and family. But one beach that's categorically forbidden is located on Fraser Island. Just off the southeastern coast of Queensland, Australia, stands a beautifully mesmerizing beach. But unlike your local shores, Fraser Island is the #1 most dangerous beach in the world. Och den farligaste stranden i hela världen. Aspect of the beach is unsafe and extremely hazardous. From the ocean water and beach sand to the animals and water species that inhabit this land, no part of Fraser Island is considered to be bearable for humans. Deep inside the ice-cold waters live irukandji jellyfish and bluebottles, tentacled species with powerful stinging abilities. How can sand be dangerous, you may ask? As the sand in the lakes can't be seen, enthusiastic swimmers choose to go head first into the water, without any hint of how shallow the water truly is.
As far as animal inhabitants go, most have heard of the infamous Australian dog species, the dingoes. And unlike our human companions and loyal dogs, these species aren't as friendly to people as we might assume. They are wild, undomesticated predators. Jag säger det alltså. Attack anyone or anything that triggers aggression or irritation. As there are thousands of beaches across the world, there is no logical reason to visit Fraser Island without a death wish. Jag säger det. Number 1. Elephant Kingdom, Thailand. The Elephant Kingdom, located in Chonburi, Thailand, is thought to be the world's most terrifying tourist Varför var inte Sverige med på den här listan? attraction. While cities and towns all over the world offer beautiful scenery and historic castles, this particular tourist attraction offers something completely different. Even though the name Elephant Kingdom might make you think this famous Thailand destination is stretched out land inhabited by elephants, in reality, it's something quite the opposite. Have you ever wanted to climb into a metal cage and feed reptiles? Well, the notorious Elephant Kingdom offers just that. Tourists from all over the world gather in Chonburi in the hopes of feeding live 10-foot-long crocodiles, only separated by a metal cage that is kept afloat. Ja, det där är sjukt. There is little to no barrier against the deadly. Men det här känns ju inte som det farligaste stället, eller? Det kanske kommer något mer, jag vet inte, men... Eller? Reptiles. Tourists on board of the metal cages often don't realize that they themselves could end up being the crocodile's meals. The small caliber rafts were often broken down and unsafe. The empty plastic barrels that held up the cage would often sink or move, adding suspense to the already tense situation. When a tourist captured the now viral photo of tourists dangling food for the reptiles. Okej, de menar att den där kan lätt sjunka. Som ni ser bara i hörnen. Så är det bara så här dunkar, plastdunkar som lätt kan sjunka. Och åker den där ner i vattnet, då är det en stor jävla middag till den här krokodilen alltså. The international outcry forced the Thai government and local police to finally step in and take proper measures. This extremely dangerous and over-the-top park was finally shut down in 2016 on the counts of numerous safety hazards. Nej, mycket bra video. Vi kommer inte kolla på insekterna där. Det händer inte. Vi kommer inte kolla på spindlar och grejer också. Det blir ingenting. Lämna en like där. Du kan prenumerera också. Maskin. Bra jäkla video verkligen, tycker jag ändå. Det är så jäkla intressant. Jag hoppas ni tycker att det är okej att jag inte snackar lika mycket. För när jag själv kollar på videos jag reagerar med, jag vill inte se när de som reagerar pausar för mycket. För att då blir det så här, kör igång videon bara liksom. Något sånt där. Jättebra video, verkligen. Lite längre också, 20 minuter har vi kollat på just nu. Hoppas det är okej för er. Hörrni, vi syns imorgon igen tror jag. Annars är det i helgen. Men det är ny och en till reaktionsvideo. Ni får det så bra, så hörs vi sen. Hejdå!